Hello everyone, it's me Teacher Prasi again. So now atong i-continue ang ako ang before gitel about sa kanang how to communicate with the deaf community. So humanata sa first which is usa to atong first you have to find your purpose why you want to communicate. Second, you need to learn basic sign language. And now we will discuss about the third one, which is you need to have idea about deaf community and their culture. So, why it is very important for us hearing community to be aware sa different culture and about deaf. So as we, for example, no, as we go, for example, we have the different culture. I mean, for example, we go to other country, no, and we need to search first. Ano, for example, taga Philippines ka, then mo go ta sa other nga country. So we need to find out first kung kanang what about the place, unsa man na nga naa didto, like what ang ilahang food, what I need to say, unsang ako ang bawal nga i-say kana bitaw. So you need to know unsa man na ang about ana nga country. That goes same with our deaf community. So before ta, if you want nga kanang ma-include or ma-part of their community, you need to be aware kung unsa man na about ang deaf. Asa na sila gikan? I mean, what is the kanang why na ay mga deaf kana bitaw? How to respect deaf? Unsa ang mga law with the deaf community kana bitaw? So you need to be aware about that. So we need to know, okay, especially the language, diba? So if mo go ta sa other countries, if don't know ta sa language, diba, dili man ta maka-communicate with them. It same goes with the deaf community. So you need to be aware unsa di ang language nga ginagamit sa mga deaf. Unsa di ang reason nganong naay deaf or why nahimo silang deaf. And kanang unsa di ang mga rights or mga rules if makipag-communicate with the deaf. Unsa di ay ang mga needed nimo i-consider before ka mo say og words towards sa mga deaf. Unsa di ang maka-hurt sa ilahang mga feelings. Unsa di ay ang mga ways ana bitaw. So it same ra na, no? And as we kanang mugo sa different nga mga places or different nga community, o naapod na sila different nga culture. So that is why it is very important jud nga aware pud ta ana. It is for us kanang not bitaw mas scared and kanang dili ma-confuse pud or dili ka ma-hurt pud. Okay? So ako na lang pud i-discuss about ako based ra ni all the words nga ako ang itel karon, it is based no sa kuang knowledge or ideas about sa community. So ang deaf community di ay we have kanang gitawag nga hard of hearing. If ma-observe ninyo ang mga deaf or ang kanang mga HI or hearing impairment, inyo nang ma-observe kay makita ninyo nga makaingon mo nga naay iban nga mga kabaw mo sign naa sila sa community but makaspeak pud sila, naa sila'y voice. Yes, it happens. Naay mga HI or ginatawag na silang hard of hearing, no? So naay naapay residual hearing nga gitawag. So naapay, for example, ang ilahang left side wala na diyang madungog but ang ilahang right side na ay gamay. Ang ana bitaw nga case na ay gamay nga madunggan. So amo nang gitawag nga residual hearing. So naapay gamay nga nabilin sa ilahang dunggan. So mao nang naapay sound nga ma-accept or naapay sound nga mo sulod sa ila. Nang if ang person man gud na ay madunggan, yes, makasturya jud sila. Naa jud sila capacity to speak. So mao na siyang nahitabo. But if they totally don't have or ilang gitawag nga naa may different
level no sa ato aw sa kanang pagkabungol no. So naa tay gitawag nga mild, moderate, o kanang profound na jud siya. So or severe. So totally lost na jud ang iyang paminaw, that is profound or severe hearing loss. So mao na siyang wala na jud siya madunggan. If maingon tag moderate or mild, so mao na siyang it's either the left ear ang affected, then naa pa residual hearing in the other side. But if happens nga kanang naa pa jud ang uban nga both ears are working, but naay gamay nga kanang like may lungag baron, or naay ang iba na ay different, like ang ilahang dunggan like na ingon ani, so malimitan ang ilahang capacity to hear sounds ingon ana. So that is why the learning sign language. So ingon ana ang datingan. So ang mga deaf ba, or ang proper like if we call ang ilahang mga name sa deaf no, we don't name them as deaf or dumb or deaf mute. We don't use that word no. So it's a kind of kanang sa una ra na ginaalaw, fine ra na before, but karon it's become like ato ang word nga appropriate for those for that kanang term, or appropriate term para ana is it is just deaf with capital D. Okay, capital D. If you are referring a person, you must use capital D. Okay, small d refers to a kanang clinical nga mga terms, or you are not referring a person. It is used for diagnosis kana bitaw nga mga terms kanang like it's not you're not referring the person or the community. But if you are referring the community, we are referring the person in the community, we should use the capital D. Okay? So when we do sign language, or we use the language of the deaf if na ay usa ka person, bahala usa ra na ka person nga deaf, you need to do the sign. Kana niya no, para it's a sign of respect for our deaf community. Kana ang datingan. So what are the causes, o nano ang causes ng deafness no? So there are different cases, or naay different reasons no. So first of the reason is kanang like inborn, or like the genetic the genetic are not compatible. For example, sa genes sa mama and the genes from papa kay dili sila compatible. Okay, so that's the reason na ako'y na-meet, based akong experience, na ako'y na-meet nga all of their kanang sons and daughters kay all deaf jud siya. It is because they're from the third degree and all and everything. So genetic really, I mean sometimes no, the reason why there's deaf no, then there's deafness diay. And also ang most of the cases kay na aksidente sila, ang uban kay convulsion, bata pa sila, mga young pagipang convulsion na no, ang uban kay na aksidente, or ang uban sa tambal na overdose sila, o na overdose ilahang tambal. And ang uban po during pregnancy no, for example ang mama nagka-measles, measles, or niinom siya antibiotics, or kanang chicken pox no, then apektuhan ang sulod sa bata, apektuhan ang tiyan, nakakuan ang dunggan na apektado. So mao na siya. And also ang uban pod kay kanang sa sigig earphone no, headphone kana, then very loud noises, so it can make our kanang eardrum no nga mabroken or makuan siya. So it may cause kanang hearing impairment kanang datingan. So mao na siya. And for the rights kanang if deaf is included, or they are part of the persons with disability man. So there are laws jud nga protected sila. So anti-bullying kana no, so you're not allowed to bully them. Natay gitawag nga FSL law, it protects sign language nga kanang it must be used or spread
to the Philippines, kanang datingan, no? And it must be the medium of instruction, kana. And if you do sign language, please, amo na sila nga ma-hurt sila if you use their language as katawanan or just for fun, or kanang imuha lang silang inang igaya-gaya ra sa nimo and everything. You hurting your feelings because they don't like nga kanang mag-fun bitaw sa ilahang language because it's their gift from above jud, no? Nga kanang given sila. Sign language is their way to communicate. So it is a gift for them. So maunang wala tay rights atuan ng katawan or atuan ng i-make fun. We use sign language for the kanang awareness, spreading information, giving ideas to deaf, and communicate with the deaf community. So, mauna siyang datingan. And also, sa pa ba? Basta, if you have any questions about deaf culture and deaf, like, ideas about deaf community, you can just really comment in the comment section. I will gonna try to answer all your questions. And I hope I've shared you something today. Have a good day and bye bye. I love you all.